बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में क़िराअत के हवाले से आप मुख्तलिफ़ अल्फाज सुनते रहते हैं। यहाँ पर मैं वो जो मखसूस अल्फाज मुख्तलिफ़ कुतुब से मिलते हैं, कुतुब अहादीस से और कुतुब फ़िक़्ह से मिलते हैं, उन अल्फाज की थोड़ी वज़ाहत करूँगा और ये बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क़िराअत फ़रमाया करते थे। सबसे पहले एक उमूमी तौर पर ये बात याद रख लें कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज़ों की क़िराअत में मुख्तलिफ़ अहादीस मौजूद हैं, जो जिसमें कभी आप तवील क़िराअत भी फ़रमाया करते, कभी उससे थोड़ी कम भी होती, कभी उससे भी कम होती, कभी बिल्कुल मुख्तसर सी क़िराअत हुआ करती। मुख्तलिफ़ अहादीस हैं। मैं आपको सिर्फ़ वो 3 अल्फ़ाज बताऊँगा जो 3 किस्में हैं उसकी, उसका मफ़हूम समझाऊँगा और उससे मुराद क्या है वो आपको समझाऊँगा और उस पर जो रिवायात हैं वो आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा। वो 3 अल्फ़ाज क्या हैं? तिवाल मुफ़स्सल, औसात मुफ़स्सल और किसार मुफ़स्सल। ये जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, ये अहादीस मुबारका की रोशनी में हमें तीनों लफ्ज़, तीनों अक़साम मिलते हैं कि पाँचों नमाज़ों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत सहाबाए किराम ने बयान फरमाई है, वो कौन कौन सी क़िराअत है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि तिवाल मुफ़स्सल, औसात मुफ़स्सल और किसार मुफ़स्सल। तिवाल का मतलब होता है लंबी क़िराअत और औसात का मतलब है दरमियानी क़िराअत और किसार का मतलब है मुख्तसर क़िराअत। अब इनकी जो डिवीज़न हुई है, जो इनको तक़सीम किया गया है, वो ये है कि जो तिवाल मुफ़स्सल है वो सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक है और जो औसात मुफ़स्सल है वो सूरह बुरूज से लम यकुन तक है और जो किसार मुफ़स्सल है वो लम यकुन से वन्नास तक है। इस तरीके से सूरह हुजुरात से शुरू होकर वन्नास तक ये तीनों अक़साम जाती हैं। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी पाया जाता है, बाद ने कुछ और सूरतें भी मुराद ली हैं, लेकिन जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, जो मैंने स्टडी किया, उसको देखा, उस हवाले से मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर कोई उस पर भी अमल करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर आप आसान फ़हम यही चीज़ समझें कि सूरह हुजुरात से लेकर सूरह नास तक, ये यानी सूरह हुजुरात 26वें पारे से शुरू होती है, तो 26वें पारे से लेकर आखिर तक जो है वो आप इनको 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक आप तिवाल मुफ़स्सल लें और सूरह बुरूज से लम यकुन तक औसात मुफ़स्सल और लम यकुन से नास तक किसार मुफ़स्सल। इस तरीके से अब मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि ये कहाँ से साबित है। सबसे पहली बात ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ये फरमाया, आपने ख़त लिखा हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, वो उसमें आपने ये फरमाया, इक़रा फ़िल फ़जरी वज़्ज़ुहरी बितवालिल मुफ़स्सल व फ़िल अस्री वल इशाई बिऔसातिल मुफ़स्सल व फ़िल मग़रिबी बिक़िसार। ये 3 चीज़ों को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने डिवाइड किया। इसको इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना में ज़िक्र फरमाया है और इसके अलावा ये रिवायत हदीस की बाकी किताबों में मौजूद है, लेकिन उसमें अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो चूँकि इसमें सारी वजाहत थी, इसमें इसलिए मैंने इमाम बग़वी के हवाले से इसको ज़िक्र कर दिया है। यहाँ पर जो फरमाया कि फ़जर और ज़ोहर में तिवाल मुफ़स्सल और असर और इशा में औसात मुफ़स्सल और मग़रिब में किसार मुफ़स्सल। अब यहाँ पर एक तो हमें इन तीनों अक़साम के नाम मिलते हैं यहाँ पर, और दूसरा इसकी डिटेल मिलती है। यानी फ़जर में और ज़ोहर में सूरह हुजुरात से सूरह बुरूज तक और असर और इशा में सूरह बुरूज से लेकर लम यकुन तक और मग़रिब में किसार यानी लम यकुन से लेकर वन्नास तक। ये पढ़ना जो सहाबाए किराम ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी अहादीस से लिया और फिर उसको आगे बयान किया और जो तरीक़ाकार आगे बताया, उस हवाले से मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ किया है। इसी तरह हज़रत सुलेमान बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो नमाज थी वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताबिक थी। और फिर उन्होंने ये फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या पढ़ा करते थे नमाज में। उन्हें बताया, व यक़रउ फ़िल मग़रिबी बिकिसारिल मुफ़स्सल, जो मग़रिब थी उसमें किसार मुफ़स्सल पढ़ते थे। व यक़रउ फ़िल इशाई बिवसतिल मुफ़स्सल, और जो इशा की नमाज थी उसमें औसात मुफ़स्सल। व यक़रउ फ़िस्सुबहि बितिवालिल मुफ़स्सल, और जो फजर की नमाज है उसमें
طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ اب فجر کے ساتھ ظہر مل جائے گی، عشاء کے ساتھ عصر مل جائے گی، اور مغرب کی نماز قصار مفصل کے ساتھ رہے گی۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں شیخ شعیب نے کہا ہے اسنادہ قوی علی شرط مسلم رجالہ ثقات، اس کی سند جو ہے وہ شرط مسلم پر صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، اور ایک اور دوسری جگہ پر علامہ شعیب ارنوت نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس کے راوی ثقہ ہیں، اور اس حدیث کا درجہ جو ہے وہ حسن کا درجہ ہے۔ تو اب آسان لفظوں میں آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور میں پہلے روایت آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں کہ جناب دہاق یہ فرماتے ہیں، امام دہاق بہت بڑا نام ہے، حضرت امام دہاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صلیت خلف عمر بن عبد العزیز وکان یصنع مثل ما قال سلیمان بن یسار۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ اسی طرح ہی کیا کرتے تھے جس طرح سلیمان بن یسار نے کہا ہے۔ اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ھذا حدیث صحیح، اور شیخ شعیب ارنوت نے کہا ہے اسنادہ قوی، اس کی سند جو ہے وہ قوی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا تھا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہ بھی یہی تھا، اور اس کے علاوہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو طریقہ بیان ہوا ہے وہ بھی یہی تھا، اور جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا وہ بھی یہی تھا۔ اور چونکہ اس میں یہ الفاظ ہے کہ ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو مرفوع قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ اسی طرح کی ہی نماز پڑھا کرتے تھے، کہ پھر یہ بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے کہ جو فجر تھی اس میں طوال ہوا کرتا تھا، طوال مفصل، اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل۔ تو اسی حدیث کی تفصیل جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ 3 قسموں میں تقسیم ہوگا: طوال مفصل، اوساط مفصل، اور قصار مفصل۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، صرف آپ ایک نقشہ اپنے سامنے بنا لیں اور نقشہ بنا کے اس پر لکھ لیں تو 1-2 روز میں آپ کو صحیح طور پر یاد ہو جائے گا۔ تو فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی لم یکن سے لے کر والناس تک۔ یہ نمازوں کی قرات تھی کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ عمومی طور پر اگر آپ سورہ حجرات کا پہلا رکوع یاد کر لیتے ہیں تو آپ فجر میں اور ظہر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ طوال مفصل میں آتا ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی قراتیں مروی ہیں، سورہ بقرہ کی ہیں، باقی اس طرح باقی صورتیں بھی جو ہیں وہ مروی ہیں، اور اس سے ڈیفرنٹ بھی ہیں، وہ بھی حدیثیں ہیں۔ میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کیا ہوتا ہے، اور اس کے ضمن میں کیا آتا ہے، اور صحابہ اکرام نے اس کو کیسے ادا کیا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا، بہتر اور ترتیب والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔